Ready, go. Dasya to, pag-usukan. Stepping eh. Stepping! Kaya mo kay Ratio. Lalo ito lang. Oh. Dapat anin yung bola para may extra lagi. Wala ba isang ibang bola para anin? Hindi. Hindi naman siya kasali. Panalo na eh. Panalo na. May isang bakit bola. Yeah, try lang naman eh. Yun o, exchange gift yan, exchange gift. Anak. Yun o, panguna, champion na pre. Champion. Champion na. 8. Boss mo yan. Ito. Tatayaan ko na over, ano to? Over. Okay na ang tira. Yan na ba? Wala makuha. Sabi mo dahil sa muna 3.5 na. 3.5 na yung. Sa una yung kasaling yan, 3-5 na. Kung sa 3.5, 2.5 na lang kukunin ko. Sa inyo na 1,000 ha. Yan. Kasaling. Hindi mo pula, hindi mo pula. Jaworski. Lucky 7. Ito ba si Jobs Pag? Jobs, bunot ka na. Latino. Paano daw? Bunot ka rin sa Latino. Top 2. Okay na. Ready. 2 points. Dari. 2 points. 5. Points pa mas ready. 5 points. Cedric! Boss, mas ready. Pila siya, diba? 2 points. 8 points. Ito ka na sa kabila. Okay, ngayon. 9 points ka agad. 10. 11. 12. 13. 14. Next season, sa 3 points na natin tira yan. One traveling! Sige mo lang. Sige. 1 point. 1 point. 2. Tama ba yan? 1 minute, 25 seconds. Boss, kasali ka rin. Oo, sir. 3. 4. 5.
Christian Mendez, Narang Salay. 45 seconds. 5 points. Huwag to, tangan Mendez, gatawanan eh. Six. 30 seconds pa yan. Pwede pang matulog. 2 points. 6 points. Shoot mo yung dalawang lima, boss. Boss, Yung limang ano, 2 points. 10 points agad. wait lang, pagising ko na yung oras. Ilan pa oras? 20 minutes, ang tagal. Gusto na daw ito, okay na? After the basket. Saya jadi kena sekitar. Ini 30. Sampai bos. Yun! 15 points na. 50 na. Dalawa na lang, kaya yan. 30 seconds pa pare, 30 seconds pa. Shoot! Ball! Nakakapagod. Hindi ako kasali, taga-abot lang ako. Magbayad ko ah. One point, 2 points. Two points. Last one. Score to be 17 points. Nakalag tayo. Lawrence, ayusin yung mukha mo. 6. Habang pa oras ha, 8 points. Ay, 7 points. Bayas. Habang pa, 1 minute pa, alas 1 minute. Top 1 natin, dalawa, para 17 points. 8, 9. 14 pa, 14. 30 seconds. Pagod sa kanya. Shot. Number 5.
2. Nice. Nice line. 7. 7 points. 1 minute, 25 seconds. 8. 8 points. 1 minute, 1 minute. Tagal, matagal pa, matagal. Pwede pa magkape bago tumira. Kuya, tira! 9. Yun, oh, minute. Pagod na, napagod na. Yun, nice one. Pwede, pwede sa 17. Ayos. Ayan na. Lupit. Korporasyon to, itong tatlo, korporasyon. Dapat sinipa mo ng mga slot. Senior slot, magkita. Okay. Isa pa lang sila. Ako pa lang 70. 1 point. You ready? Gulo kasi ng horse. Gulo kasi ng horse. Tali ka na namin mamaya, Lawrence. Ang dami namin magkatali sa'yo. Kung maayos yung pasa na shoot eh, no? 6 points. 8 points. 9. 10. 11. 30 points. 10 seconds per ball. Logi, number 40 points. 3 ball, 1 shoot. Kailangan mo yan, ha? Para kasabay. Okay lang yan, second place. Okay lang yan, second place. 40 points.